Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian ringkas kali ini saya nak bagi tips tentang mengambil gambar grup foto. So sebelum ni kepada yang dah biasa tengok saya ada ambil gambar family saya dekat atas JT atau Jambatan Kayu di Banting lah kan. Gambar tu, grup foto tu sama ada saya di situ ataupun saya dengan family saya. Biasanya untuk grup foto tu, tips dia lah kan, kalau kita ambil grup foto tu, kalau kita pakai tripod, lepas kita fokus tu, sebaik-baiknya kita switchkan kamera kita pada manual focus, supaya benda dia focusing tu tak lari tau. Maksudnya masa kita shoot tu, okay, kita pakai autofocus. Bila kita dah lock focus tu, sama ada dekat body kamera ataupun dekat lens tu, kita tengok lah model kamera kita jenis macam mana. Ada setengah tu dekat body kamera, ada setengah tu dekat lens. Kita switchkan kepada manual focus. So tujuan dia, bila kita switch kepada manual focus tu, bila ada pergerakan dekat subjek tu, so focusing tu tak lari tau. Kadang-kadang benda tu lari, kadang-kadang walaupun kita dah lock mata ke, dah lock kiri kanan kan, dia akan lari fokus tu kadang-kadang kan. So untuk mengelakkan focusing tu lari pergi tempat lain, bila kita dah fokus ni, masa kita fokus ni kita pakai auto lah kan. Dah fokus, kita dah lock kan, contohlah center tu. Lepas tu kita switchkan kepada manual focus. Kita biar je situ. Ini untuk grup foto lah. Macam saya kalau saya shoot gambar family dekat atas jambatan tu, lepas saya pasang atas tripod tu, bila kita lock tu kan, kita pakai self timer tu kan, kita bagi dia manual focus lah. So kalau ada pergerakan tu, maksudnya ruang kawasan yang kita fokus tu dia takkan jadi blur lah atau lari lah kan. Sama juga kalau kita ambil gambar focusing apa ni, orang ramai kan, dalam 5 ke 10 orang ke, yang grup foto ramai-ramai tu, bila kita dah lock fokus tu, walaupun kita ada situ, kita bukan nak pergi lari situ bergambar kan, walaupun kita dah lock fokus tu, kita switch kan kepada manual focus. So benda tu tak benda focusing tu dah tak lari tu. So kita just tekan shutter je. Dia lebih selamat daripada kita tiap-tiap kali tu kita nak tekan fokus, tiap-tiap kali kita nak tekan fokus. Pasal biasanya untuk grup foto ni kita akan fokus bahagian tengah. So benda tu dah tak risau sangat dah. Dan tips untuk grup foto ni sebaik-baiknya pakai antara 8, 11 ataupun 16 lah kan. Jarang lah orang pakai 22 kan. Dia macam, adalah istilah digital tu, dia tak berat cantik sangat kalau kita pakai tutup habis kan. 8, 11, 16 tu orang kata sweet spot lah. Pakai 11 atau 16 lah. 11 tu kalau ada 2-3 layer, kita pakai lah 16 kan. Kalau ada 2 layer tu 8, 11 pun dah cukup dah. Maksudnya depan ada satu baris, belakang ada satu baris lagi. 8, 11 tu dah cantik dah. Lagi satu, kalau boleh untuk grup foto, elakkan tight shot sangat tau. Tight shot maksudnya, contohlah kalau kita ambil dalam 10 orang di depan tu ataupun 15 ke, kalau boleh kiri kanan tu biarlah boleh ada berdiri 3 atau 4 orang lagi. 3 atau 4 orang lagi kiri, ataupun 3 atau 4 orang lagi kanan, atau 4 orang lah. Bukannya maksud nak penuhkan orang tu, tapi maksudnya masih ada ruang untuk 3 atau 4 orang di kiri atau kanan tu. Kalau ada lebih lagi bagus lah. Kalau boleh ada 5 orang lagi berdiri lagi bagus lah. Memang kita dapat loose tau. Tapi sebab apa tujuan dia kalau kepada yang tak biasa ataupun yang baru-baru belajar ambil gambar kan, medan ketajaman tu kan, daripada tengah ke tepi tu kan, dia makin lama makin kurang tau. Walaupun kita pakai 8 ke 11 ke 16 kan, biasa image paling sharp memang dekat tengah. So pelan-pelan bahagian tepi tu, biasanya kalau kita zoom ataupun bila kita tengok dekat komputer, kita akan nampak bahagian kiri atau kanan tu, kiri kanan lah kan, dia akan jadi macam soft tu, macam muka dia macam tak nak sharp. Tambah-tambah lagi pasal tu, kalau boleh kita bagi dia, orang kata pun jangan bagi tight. Contohlah, grup foto tu orang tu ramai, dia macam ni lah, space dia macam ni, macam ni lah. Ini orang yang duduk kan, orang yang duduk ni panjang ni kan, ramai macam ni. Jangan kita ambil tight shot sikit je, kita bagi lebih sikit. Maksudnya jangan ambil tight shot ngam-ngam, bagi lebih sikit. So bagi lebih sikit ni, so kurang lah, walaupun masih lagi keadaan kiri kanan tu tak sharp, tak setajam dia di tengah, tapi tak adalah blur dia teruk sangat. So benda ni kalau kita print kecil tak nampak. Kalau kita print besar 1620 ke 2024 kan, baru kita nampak yang belah kiri kanan tu macam kenapa soft kan. Dia memang tu lens kan. Lens kita ni, tengoklah lens kita ni, dia bukannya flat kan, dia macam cembung kan. Mata kita pun kalau kita tengok tengah kiri kanan tu tak berapa nak jelas sangat kan. So maksudnya kalau kita ambil group foto, fokus tengah. Tapi kalau contoh orang tu 10 orang ke apa kan, 10 orang di tengah tu, sebaik-baiknya kalau boleh lah bagi ada space 3 ataupun 5 orang lagi di sebelah kiri kanan tu.
Tapi bukan nak penuhkan 5 orang tu, maksudnya okay, ini 10 orang besar ni, kita bagi lagi space ni, jangan tight shot sangat. So kita boleh at least orang di kiri kanan tu masih lagi tajam dia tu, taklah teruk sangat dia punya soft dia tu kan, walaupun masih lagi takkan setajam yang di tengah kan. Dia lagi cantik lah kan. Cuma benda tu kalau kita in control, kita boleh adjust benda tu. In control tu maksudnya kadang-kadang organizer ke dia dah tetapkan tempat tu kat situ, so lens tu dah memang ngam-ngam kan. Itu memang tak boleh nak buat apa lah kan. Tapi kalau kita boleh bagi suggestion kepada penganjur ke apa kan, cakap dekat dia kan, bos kita ada tak tempat lain lagi ni, kalau saya make tight shot sangat ni nanti kiri kanan ni jadi blur ni kan. Bukanlah blur sangat, dia macam tak jelas tau. Siapa yang biasa ambil grup foto ramai-ramai ni, dia tahulah benda tu. Maksud dia macam ada, dia soft lah, muka tu macam tak cantik lah. Lagi satu, kalau boleh jangan guna wide angle sangat lah. Kadang-kadang terpaksa, faham, 3, 24, 16, 35 kan. 35 tu okey lagi, janganlah pakai 16 kan. Dia memang lagi jadi tak cantik lah. Kalau boleh outdoor tu kita pakai 35 lah, ni untuk ruang ramai kan. Tapi kalau ada ruang lagi, kita pakai 50. 50 ni bukanlah mesti pakai 50mm ni. Maksudnya kalau lens kita tu 24-70 ke ataupun 24-120 kan, kita zoomkan kepada 50. Kita zoom kepada 50. Tapi 50 ni untuk grup foto 10-20 memang kita akan pakai space yang agak besar. Ni untuk outdoor lah kan. So bila kita pakai 50mm tu, dia lebih nampak cantik tu orang-orang dekat image tu kan. So benda ni dia berdasarkan pengalaman lah. Kalau kita cakap tak nampak macam tu, benda tu kita kena buat baru kita nampak. Tapi untuk space macam dalam rumah ke dalam dewan yang kecil kan, kita mungkin terpaksa pakai 35mm lah tu. 35 ataupun 16 kan. Tu mungkin susah kita nak buat lah kan. So kalau kita guna 16 atau 35 ataupun 24, macam sebagai itu tadi lah, di sebelah kiri kanan tu bagi ada space. Tapi kalau kita ada ruang untuk ambil gambar di luar outdoor, sama ada kita nak pakai lighting, lampu ke ataupun tak pakai lampu kan, pakai 50. Tapi masih ada jarak lagi orang dekat kiri kanan tu. Maksudnya macam sebagai itu tadi kan, ni 10 orang ni, sini bagilah ada dalam 4 orang ke 5 orang lagi boleh duduk ni. Bagi kosong lah, bagi kosong. At least kita boleh, orang yang di kiri kanan tu masih lagi sharp, dia tak soft lah kan. Untuk kalau kita ambil gambar guna aperture besar, ni bukan untuk grup formal, grup foto formal tau. Grup foto formal macam pejabat punya tu kan, itu memang semua nak sharp lah. Itu kita biasa pakai 8, 11, 16 kan. Kalau untuk grup foto yang kita nak bagi blur belakang tu kan, macam saya ambil gambar family saya tu, saya pakai 2.8 kadang-kadang kan. Sebaik-baiknya untuk gambar tu jangan ramai-ramai lah, ramai tu susah. Bahagian kepala tu sama tau. Sama tu maksudnya kalau boleh lah, sama je. Sama bahagian focal plane kepala ni, contoh ada 5 orang kan, bahagian ni hampir sama. So medan ketajaman tu semua muka tu sharp tau. Kalau kita pakai ni untuk aperture besar tu, kalau kita pakai f2.8 ataupun f2, ada yang seorang ke depan, seorang ke belakang lagi kan. Macamlah 5 orang tu kan. Dia akan yang belakang tu akan jadi kurang sharp lah. Dia tak berapa nak cantik lah kan. Ini untuk aperture besar. Macam saya ambil gambar family saya tu kan. Tu kalau kita ambil gambar grup foto family tu, family shooting, berbayar ke tak berbayar kan, klien ke kan, pastikan focal plane ataupun kedudukan kepala individu tu selari, sama je, satu line. So semua ni dia sharp walaupun kita pakai aperture besar. Ni untuk aperture besar kalau aperture 8 sebelah tu lain, ni untuk aperture f2 ataupun 2.8. Maksudnya kita nak ambil grup foto 2-3 orang ni, tapi belakang dia kita nak bagi dia blur. So make sure kepala dia tu hampir sama lah. Bukanlah nak pakai sampai pembaris kan, tapi lebih kurang sama lah. Tapi kalau kita pakai gambar grup foto yang ada macam, kita nak buat macam pattern sikit kan, depan ada depan sikit, ada belakang sikit, macam ada 2 lapis macam tu, mungkin kita boleh pakai 8 lah kan. Tapi kalau kita nak blur lagi belakang tu, pastikan background kita dengan belakang tu jauh lah. Kalau kita pakai 8 pun, dia masih lagi blur belakang tu kan. Tujuan ambil grup foto orang ni biasanya lebih fokus kepada individu tu. So belakang tu memang kita nak bagi blur lah. Biasanya kalau saya shoot family, saya pakai 70-200 ataupun 50mm. Kalau 50mm pun tajambatan yang dibanting tu jauh dengan background tu, pasal tu dia blur. Okay lah, itu tips ringkas dari saya untuk ambil gambar grup foto. Kalau ada masih tak clear ke apa tu, boleh tanya di ruang komen lah. Kalau ada apa benda yang saya boleh jawab tu, insyaAllah saya jawab lah. Dan lagi satu lah, kalau untuk grup foto formal aperture pula, ISO kita pakai paling rendah lah, 100 ke ataupun lagi rendah lagi.
Pasal biasanya tu group foto kita pakai flash kan. Ataupun kalau tak boleh rendah lagi 100 tu dah adjust cantik lah kan. Pasal yang lain kita adjust kekuatan lampu lah. Mungkin ada orang kata ISO tinggi ke lagi. Sekarang ni kamera ISO tinggi pun okey. Dia masalahnya ISO tinggi tu kalau kita print besar, dia ada grainy tau, tetap akan ada juga. Kebanyakan orang yang tak pernah print besar tu dia tak tahu. Tapi kalau kita pernah print besar, letak ISO 1000, memang dia tak cantik. Pasal tu lah orang masih lagi shoot dalam studio. So ingat aperture pakai 8, 11 ke 16. Bagi kiri kanan tu ada orang, ada space lagi. Dan pakai ISO rendah lah untuk tips grup foto. Okay, jumpa lagi.